जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद है सराइकी डेमोक्रेटिक पार्टी के चेयरमैन राणा मोहम्मद फराज लोन साहब। हम आज इनसे जानेंगे कि इलेक्शन के अंदर इनका क्या लाए अमल। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। बिल्कुल। अब आजकल कैंपेन का दौर है, आप अपने पार्टी के हवाले से अपना कोई मंशूर, कोई लाए अमल इसके मुतालिक बताएं। जी बिल्कुल। इस वक्त जैसे 2024 के इलेक्शन का आला अदलिया की तरफ से स्ट्रांगली एक पैगाम दिया गया और उसका अब शेड्यूल भी जारी हो चुका है। तो पहले तो इसको इलेक्शन को लोग जो साबका रविश चली आ रही थी उस हवाले से संजीदा नहीं लिया जा रहा था, लेकिन अब इसको कंसीडर करना ज़रूरी हो गया है क्योंकि शेड्यूल आ चुका है और उस पर अदलिया का स्टैंड है। गो के इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला, बाकी जमातों को सिर्फ एक जमात को नवाजा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जमात ने फैसला किया है कि हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। तो उस पर काफ़ी कुछ बातों पे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, वो भी हमारी मामला चल रहे हैं। लेकिन इसके अलावा सराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के इस वक्त 15-16 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो इंशाअल्लाह अपनी बका की जंग के लिए पहले भी हमने इलेक्शन कभी इक़्तिदार में शेयर होल्डर बनने के लिए या कोई अपने फंड्स में हिस्सा लेने, अपना हिस्सा निकालने के लिए नहीं लड़ा। हमेशा इलेक्शन अपने नजरिए की तकवीत और बका के लिए लड़े। तो अब भी हम उसी मंशूर को सामने रख अपना इलेक्शन ये कंटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में आपके कितने उम्मीदवार हैं और मुल्तान शहर के जो हल्के हैं इनमें प्रोमिनेंट नुमाया हल्के कौन कौन से हैं आपके? जी मुल्तान में हमारे 3 उम्मीदवार हैं। एक MNA पे हैं डॉक्टर जफर हान साहब NA 149 पे, और 116 में भी हैं हमारे कैंडिडेट, 114 में भी हैं हमारे कैंडिडेट, और इसके अलावा मतलब बाकी अजला में भी हैं दोस्त इंशाअल्लाह। आप माशाल्लाह मुल्तान की मारूफ शख्सियत हैं और बहुत से लोग आपको जानते हैं, लेकिन नौजवान नस्ल उनके लिए सवाल कर रहा हूँ कि कुछ आप अपनी इब्तदाई तालीम के मुतालिक बताएं और अपनी सियासी जो जदोजहद आपने कब शुरू की, किस सन, कितने साल का आपका ये कैरियर है सियासी? जी बिल्कुल। मेरी तालीम इधर नेशनल फाउंडेशन स्कूल गुलगश्त से है, और उसके बाद एमरसन कॉलेज बोस्टन रोड कॉलेज, जिसको अलमारूफ कह लें कि नाम गवर्नमेंट कॉलेज बोस्टन रोड से है। उसके बाद जो हमारा मतलब है कि वालिद साहब के वफात के बाद सारी जिम्मेदारियां और सियासी और सारे मामलात हमारे पे आ गए। तो अब इंशाल्लाह वो हमारे चचा मोहतरम जो इस तहरीक के बानियान थे, वो ये जिम्मेदारी उनकी वफात के बाद फिर हमारे कंधों पे आ गई। ताई लंगा साहब ने फर्जंद सराइकिस्तान अनाउंस करके बहुत बड़े एतमाद का और अपने खलूस का सबूत दिया, उसको निभाने की कोशिश कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है, तवक्को है कि अपने इस मिशन पे कामयाब होंगे हम और अपने मकासद को अचीव करेंगे इंशाल्लाह सराइकी सूबे के क़याम की सूरत। बहुत सारी सियासी जमातों ने हमेशा सराइकी सूबे की बात की है, जिसमें PTI भी शामिल है। आपसे बेहतर इस सवाल का जवाब पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं दे सकता। आप ये बताएं कि आपकी जो हकीकी मूवमेंट है, इसमें किस पार्टी ने फिर भी आपको सपोर्ट किया है और हकीकी कोशिश की है? आप किन शख्सियात या पार्टी को अपनी मर्जी से बता सकते हैं? बात यह है कि मुख्तलिफ पार्टियों ने, पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में ये नारा लगाया, स्लोगन लगाया, गिलानी साहब ने कुछ काम भी किया, इसका सेनेट में बिल भी पेश कराया। PTI ने भी 100 दिन का नारा लगाया और उसमें उन्होंने इस खित्ते से भरपूर बेनिडेट लिया, 40 MNA MPA बनवाए। लेकिन तारीखी हिसाब से भी बदतर ये उजाला निकला। उसके बावजूद भी वो जो तहरीक इंसाफ के नाम पे ऐसी वो भी हमें इंसाफ ना दे सकी, और उन्होंने भी 800-900 दिनों के बाद एक लॉलीपॉप की सूरत में सेक्रेटरीट कायम किया, जो मैं समझता हूँ कि हमारे दर्दों का मदावा नहीं है। तो वो एक आर्जी पेन किलर था। अब आने वाली हुकूमत ने अब उसको थोड़ा सा मजीद गैर फाल किया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि हमारा मुकम्मल हल हमारे मसाइल का, वो हमारे दर्दों का मदावा जो है, मुकम्मल आइनी फेडरेटिंग यूनिट सराइकी सूबे की तरफ, जिसकी मुकम्मल सेनेट में भी नुमाइंदगी हो और बाख्तियार सूबा हो जैसे बाकी 4 सूबे। जो पांचवा गिलगित बल्तिस्तान है वो भी मुकम्मल आइनी सूबा नहीं है। तो इस तरह हमें एक लूला लंगड़ा सूबा नहीं चाहिए, हमें मुकम्मल आइनी सूबा चाहिए, और वो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है कि हम अपना जल्द लेंगे। एक बड़ा अहम सवाल है कि एक अगर क्लर्क 7वें स्केल का या 9वें स्केल का सादकाबाद या रहीम यार खान को उसने अपनी पेंशन के कागजात बनवाने हैं या कुछ भी, तो उसको लाहौर जाना पड़ता है। उसकी जितनी तनख्वाह होती है वो तो सारी आने जाने में लग जाती है। अगर इसकी सराइकी सूबा बन जाए और उसका ये मुल्तान में या भावलपुर में काम हो जाए, तो वो मतलब ये जो डिफरेंस होता है, वो जो सफर का डिफरेंस होता है, वो बड़ी अहमियत रखता है। तो इस बारे में मैं पूछूंगा कि ये बताएं कि अगर अल्लाह करे आपकी तवील जद्दोजहद रंग ले आए, तो आप इसका कैपिटल मुल्तान बनाना पसंद करेंगे या भावलपुर? जी डेफिनेटली, आपने बिल्कुल सही कहा। जब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होती है, वसाइल की मुनसफाना तकसीम होती है,
لوگوں کو انصاف اپنی دہلیز تک ملتا ہے اور ان کو وسائل بھی اپنے اختیار میں آتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہم یہ اسٹرگل کر رہے ہیں کہ جو دور دراز کے لوگ اسلام آباد لاہور جاتے ہیں اسپیشلی, ان کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہوتا ہے, بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں, وہاں ان کی سنوائی نہیں ہوتی تو لوگ بیچارے بھیک مانگ کے کئی دن وہاں رہنا پڑتا ہے تو واپس آتے ہیں. تو یہ بڑا المیہ اس مسئلے کا حل ہوگا جہاں پہ اگر خود مختار ہائی کورٹ بنے گا صوبے کے بعد تو 52 جسٹس ہوں گے, ابھی 8 ہیں. تو لوگوں کے جو 26,000 کیسز پینڈنگ پڑے ہیں وہ ان کی سنوائی ہوگی, ان کو دہلیز پہ انصاف ملے گا. ایسے ہزاروں اور مسائل ہیں جو اس سے سالو ہوں گے. ڈیفینیٹلی ہر لحاظ سے ملتان ہی سوٹیبل ہے. یہ تاریخی, جغرافیائی, ثقافتی ہر حوالے سے بہت ایک بڑا مرکز ہے, ریجن ہے اور سینٹرل پلیس ہے, سینٹرل ہب ہے. بہاولپور ہمارا ویسے تعلق لدھنا سے ہے, بہاولپور قریب ہے ہمارے, لیکن ہم جب فیکٹس اینڈ فگر دیکھتے ہیں تو وہ ملتان ہی ہر حوالے سے سوٹیبل ہے. ابھی جب گزشتہ دنوں میں چیمہ صاحب نے یہ ایک روش قائم کی کسی کے بل بوتے پہ کہ بہاولپور کو کیپٹل بنایا جائے اور بہاولپور یا صوبہ الگ بنایا جائے, تو اس کو وہ پذیرائی نہیں ملی. آپ نے دیکھا کہ وہاں کے بہاولپور کے ایون کے پارلیمنٹیرین بھی بہت سارے یہ چاہتے ہیں کہ صوبہ ایک صوبہ بنے اور مرکز ملتان بنے, کیونکہ 2 صوبے وائبل نہیں ہیں. وہ فرحت اللہ بابر کی سربراہی میں بننے والا کمیشن جو تھا گیلانی صاحب کے دور میں, وہ یہ رپورٹ دے چکا ہے کہ یہ 2 صوبے وائبل نہیں ہیں. یا اس کلوز ڈسٹنس میں صرف ایک صوبہ بن سکتا ہے اور وہ سرائکی صوبہ بن سکتا ہے. تو اس کا مرکز ڈیفینیٹلی ملتان ہوگا. شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی اس بات پہ میں یقین دہانی کرائی تھی اپنے دور میں کہ جب بھی صوبہ بنے گا تو مرکز ہم اس کا ملتان ہی بنوائیں گے. وہ باقی بات ہے کہ وہ نہ بنا سکے, لیکن انشاءاللہ مرکز ملتان ہی ہونا چاہیے اور ہوگا بھی. بہت شکریہ. میرا آخری سوال یہ ہے کہ لاکھوں آپ کے فالوورز ہیں جو یوتھ ہیں, جس میں لڑکے بھی ہیں, لڑکیاں بھی ہیں, سرائکی بھی ہیں, پنجابی بھی ہیں, آپ کی ماشاءاللہ پرسنالٹی اور اس کو فالو کرتے ہیں آپ کو, تو ان یوتھ کو آپ کیا پیغام دیں گے الیکشن کے حوالے سے اور اپنی الیکشن کمپین کے حوالے سے؟ ہمارا اس خطے کا جو سب سے بڑا صوبہ بننے کے بعد بینیفیشری ہے وہ ہمارے یوتھ ہے, ہمارے نوجوان بھائی ہیں. اور اس وقت سرائکی اسٹوڈنٹ کونسلز کی صورت میں تمام یونیورسٹیوں سے جو ہیں یوتھ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ابھی گزشتہ دنوں میں پنجاب یونیورسٹی سرائکی اسٹوڈنٹ کونسل کے ایونٹ پہ بھی گیا. اس کے بعد ایرڈ یونیورسٹی کا کوئی ایشو تھا, ہم وہاں گئے. پھر اس کے بعد ابھی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی طرف سے بھی انویٹیشن آیا ہوا ہے. ایون کہ گومل یونیورسٹی ڈیرہ اسماعیل خان کے دوست بھی بہت محبت سے بلاتے ہیں. تو یہ سارے اسٹوڈنٹ اس وقت جڑ چکے ہیں آپس میں ان کا ایک الائنس کی صورت میں. اور سب سے بڑے بینیفیشری صوبہ بننے کے بعد ہمارے یوتھ ہوں گے, کیونکہ جب وہ CSS PCS کر کے ڈگریاں لے کے جاتے ہیں جاب کے حصول کے لیے تو ان کو مایوسی ہوتی ہے اور بہت سارا استحصال کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس کا سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ جو فائدہ ہے, بینیفٹ ہے, وہ ہماری یوتھ کو ہے. اور انشاءاللہ ہماری یوتھ بھی ہمارے ساتھ دے رہی ہے. اور مزید میں ان کو کہوں گا کہ اس الیکشن میں آپ ان نمائندوں کو ووٹ دیں جو آپ کے پلیٹ فارم سے, سرائکستان کے پلیٹ فارم سے آپ کے حقیقی نمائندے ہیں. باقی آپ نے PTI, نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور باقی جماعتوں کو تو آزما لی ہے, اب اپنے لیے, اپنے نظریے کے لیے ووٹ. بہت شکریہ ٹائم دینے کا. آخر میں ان اپنے نوجوانوں کے لیے جو ابھی تک بیدار نہیں ہوئے یہ پیغام دوں گا کہ میرے وسیب دے شیر جوانوں ہن جاگو, کوئی توری جند جان وچیندا پے, انہاں کو چس پے گئی یہ ڈالر دے, اے تھی گئے بے ایمان وچیندا, اٹھو جاگو وارث دھرتی دے, کوئی سرائکستان وچیندا پے. جیے سرائکی, جیے پاکستان.